Thank you, miss. Dalawang red set. 35 plus 10 deposit. Tapos po ano pa yun? Po, yung ganito lang po. Last one. Sending now. Gano'n po yan? Magkano pa ito, kuya? Last one, kiss me. Wait lang po. Yan, Sa inyo po, ano, 280. Last one. 165 po. Sending now. Apo. Last one. Wait lang. Dalawa na lang po ang available. Last one now. 330 po. Sending now. Tapos 1.5. Last one. Hindi po malamig ang 1.5 na. Sending now lang. Nilalagyan kayo? Wala po. Sending now lang. Ano to? Bridal. Saan po? Kiss me. Mang Tomas. Check ko lang po. Sige po, dalawang Nestle apple. Tapos yung ano po, yan. Ako yung shock. Hindi ko po. Last one now. 16 po. Last one.